अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 11 तारीख है। ये मेरा ग्रीन हाउस है। तो आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर्दे के नीचे क्या है। अभी मैं एक एक करके इन सब चीज़ों को हटाऊँगा। मैंने ऊपर से सभी चीज़ें हटा दी हैं और चीज़ें हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये एक लेमन का पौधा है और एक ऑरेंज का। ये साथ में एक फालसा। ये मुझे अमेरिका से एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बीज भेजे थे। मैंने कुछ पैबंद भी लगाए थे, जिनमें से एक तो नाकामी का ये निशान नज़र आ रहा है। दूसरे जो हैं कुछ इन पट्टियों के नीचे हैं। ये दर्जा हरारत और हवा में नमी का तनासब मालूम करने के लिए ये एक आला रखा हुआ है। और इस शाख पे एक नीचे ये पैबंद लगाया हुआ है, जिस पे मैंने वो सब्ज़ टेप लगाई हुई है। इसी तरह ये जो दूसरा पौधा है, इस पे भी एक ये पैबंद है और अभी तक पत्ते का जो पिछला हिस्सा है ये अभी तक सब्ज़ है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये दूसरे जो पैबंद हैं वो सभी कामयाब होंगे। और इसके अलावा जो आप ये देख सकते हैं, ये गुलाब की कलमें हैं। ये कलमें मैं बर वक्त इन्हें नहीं लगा सका था और मैंने इन कलमों को लगाने से पहले मैंने इन पे 1, 2 या 3 मुख्तलिफ रंगों के पैबंद लगाए हुए हैं। यूं ही इनसे शगुफ़े निकलेंगे तो अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन कौन सा पैबंद जो है वो कामयाब है। मुख्तलिफ रंगों के पैबंद लगाए हुए हैं। मैंने ये बोतल के ढकने में एक सुराख किया हुआ है और इसे मैं इस्तेमाल करता हूँ पानी देने के लिए। गुलाब काफ़ी सख्त जान पौधा है और इसे एक ख़ास अहमियत हासिल है। हर मुआशरे में इसे एक खूबसूरती का निशान समझा जाता है। अभी चंद दिनों बाद यहाँ इन मुल्कों में वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को होता है उसे मनाया जाता है और अक्सर लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो फूल पेश करते हैं। तो अभी मैं ये चंद पौधे बाहर निकाल के तो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले
تو یہ، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید کامیاب نہ ہو. یہ شاخ جو ہے یہ بہت کچی ہے اور غالباً اس کی عمر 3 یا 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے شاخ لگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ پختہ ہو. ایسی شاخ جسے آپ قلم کے طور پہ استعمال کریں، اس کی شاخ کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیوند ہے اور یہ کامیابی کے ساتھ اس کا شگوفہ نکل رہا ہے. یہ اس کے اوپر یہ دوسرا پیوند ہے، یہ بھی شگوفہ نکل رہا ہے، اور یہ اس کی جو اوریجنل ویرائٹی ہے یہ اس کا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو بڈ ٹاپ پہ ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ خوراک ملتی ہے، چاہے وہ گلاب ہو یا کوئی بھی دوسرا پودا ہو، تو اس کی نشو و نما دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا، جب آپ پیوند لگاتے ہیں تو شاخ کی جو اپنا شگوفہ ہے اسے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ اس کی خوراک کی طرف شاخ کا دھیان ہوتا ہے، اور کافی دیر کے بعد وہ شاخ نئے پیوند کو قبول کرتی ہے. اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعد میں بھی اگر کوئی پرانی شاخ کا اپنا شگوفہ نکل آئے اور آپ اسے بر وقت نہ کاٹیں تو وہ ان سب سے زیادہ بڑا ہو جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دونوں شاخیں اس کی اوریجنل ہیں، لیکن اس کے اوپر جو پیوند لگایا گیا ہے وہ کامیاب ہے، اور اس کا جو سرا ہے وہ باہر کی طرف نکل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک حسین منظر پیش کرے گا. گلاب پہ لوگ پیوند لگاتے ہیں لیکن وہ اتنی تگ و دو نہیں کرتے کہ اس ایک حسین امتزاج کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ اگر گلاب کے ایک پودے پہ 3-4 مختلف ویرائٹی کے پیوند لگائے جائیں تو کیسا لگے گا. آپ میرے باغیچے میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پلم کے درخت پہ درجنوں مختلف ویرائٹی کے پلمز ہیں. ناشپاتی کے درخت پہ ایک درجن سے زیادہ مختلف ویرائٹی ہیں جسے آپ آسانی کے ساتھ ان کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر شاخ پہ جو پھل لٹک رہا ہے وہ دوسری شاخ سے مختلف ہے. سیب کے پودوں پہ میرے پاس کسی پہ 40 ویرائٹی ہیں، کسی پہ 30 ویرائٹی ہیں، اور میرے سیب کے ایک درخت پہ اس وقت 57 مختلف ویرائٹی کے سیب ہیں. جولائی کے آخر میں جو جلدی پکنے والی ویرائٹی ہیں ان کا پھل تیار ہو جاتا ہے. چند جو ویرائٹی ہیں ان کا پھل ابھی تک لٹک رہا ہے. ابھی آپ نے سوچا ہے کہ سیب کے ایک درخت سے جولائی سے لے کے تو مارچ اپریل تک پھل حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ پیوند کاری کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تو تھی چند چیزیں جو میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ تو تھے جو میں نے پیوند لیٹ لگائے تھے، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے ان سب کو یہاں رکھنا پڑا. اور ان میں نے نیچے الیکٹرک کا یہ کمبل لگایا ہوا ہے جو متواتر اس کو درجہ حرارت
नुक्ता जमात से ऊपर रखने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आइए अभी मैं बाहर आपको लेके चलता हूँ और मैं एक झलक आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने बाहर गमलों में वो गुलाब की जितनी कलमें हैं वो लगा के रखी हुई हैं। ये एक बड़ा सा गमला है जिस पे, और इस गमले में मैंने काफ़ी कटिंग लगाई हुई है। और ये जैसा कि आपको इसके साइज़ से अंदाज़ा होगा कि ये गुलाब जो हैं ये काफ़ी बड़े होने वाले हैं। ये झाड़ी की तरह ज़मीन पे नहीं बल्कि ये काफ़ी बुलंदी तक जाएंगे, और इन पे मैं बाद में मुख्तलिफ़ रंगों के पैबंद लगाऊंगा। इसी तरह वो भी गुलाब की काफ़ी कलमें हैं जो मैंने एक बाल्टी में लगा के रखी हुई हैं, और ये सभी पौधे जो हैं वो बाहर रखे हुए हैं। इसी तरह एक ये पौधा है गुलाब का, और इस शाख पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितने पैबंद लगाए हुए हैं। तो इस तरह आप पैबंद लगाने का ये अमल सीख के आप अपनी या दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने बागीचे में भी मुख्तलिफ़ रंगों के गुलाब पैदा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।